زدیو بندیم مانکی نپاقلارا ما باندی بازار خراب کی وورا اغیارا ما باندی بازار خراب کی وورا اغیارا زدیو بندیم مانکی نپاقلارا ما باندی بازار خراب کی وورا اغیارا ما باندی بازار خراب کی ما الجواب شرحه يا ما ممكن خبره کړو کې پکې مې خبره کړو باندې کوم کې خبره کړو په پاتو دې په باندې په برابر لا پاتہ واحد شتاوي واحد په لغت کې ستوي او په اصطلاح کې واحد په لغت کې څه معنی لري یو معنی دا الاشاره السريعه امام راغب رحمه الله الاشاره السريعه مثال درته شي لکه نو یو طالب سره کله ما سره خبرې کی دغه مطلب یا یو طالب ما سره خبرې کی په تر کې اشاره ورکړه یا بلا اشاره ورکړه یا په شنو باندې اشاره ورکړه دغه سمې لیکي الاشاره السريعه اشاره سريعه دا یوازې په خپل نه کېږي په جبر کېږي په سترګو کېږي په لاسونو په خاطر کېږي بعد یو په خاطر کې دولت دا یو دې د اشاره الحد دولت ابجد په کتاب جاره مخفف سواء حد شی په ابجدو کې ازدا او دال په ابجدو کې سلو دې په ابجدو کې زودا دال څومره سلو نو سلو حد نو سلو او اته یو دې کې ټول جوړ استاد په حاشیه په یقین کې ټول دې کې اشاره دې کې حد دا حاجه ده حد دا څلور الفاظ دي چې هغه مختص وته خاص تاسو ولې کتابونو کې چې خاص دا اوس دا چاته اشاره ده اوسلاني دا حاجه ده اوسلاني نه معقول پری په خبره باندې بابانو کې دې صفات دا فتحه ده یا فتحه دا بدل دا دې اشاره مختصر ده نو یو معنی ده الاشاره السريعه او دویمه معنی څه ده الاعلام في خفاء چې نور خلک ویلي دي او زه دې ویلي یو مطلب تقریبا په پټه طریقه مې اشاره ده کوم دې د پرستګي په ترجمه په واسطه چېرې ځلا په ته وې لکه دا نن سبا د فوجان او پولیس والا دې داسې کوډ ورډ استعمال امیر صاحب روان دي چې ولې مو ویلو دا الاعلام في خفاء پولیس والا ته په پته لري چې امیر صاحب سپیته وایي او که سپیته وایي هغه یې خبر نه حمله هغه خپل نوم بابر سے امیر سے دا ریپورت کې چې امریکا جوړه لپاره ده بریګیډیر جوړه لپاره ده کرنل میجر جوړه لپاره هغه د حفاظت په تور باندې هغه چې په موبایل علاج کوي چې هغه خلک کوي چې دې طرح ریلیټډ مصالح دي او عمل روزانه په لغت کې دا واحد څو معنی یو معنا ورکم على الاشاره السريعه الاعلام في المعنى اللغه او په اصطلاح کې واحد تدوي الاعلام بالشرع بشریت یو ځای خبره لکه جبريل عليه السلام راشد رسول الله مبارک یا الله پاک رسول الله مبارک القاو الاعلام بالشرع والصلاه مولانا وحي لغوي وطرق وحي لغوي وطرق اسمنا لك ربما قسم ده وحي لغوي دي بس ده في عرضنا ربما ده وحي لغوي
قسم واحد في طريقة في تركيب واحد في طريقة لا الله فقط إلقاء تركيب الله لا وحي عملا إنسان تنكيه أو حيوان أو إنسان की मुसलमान तंकीह और काफिर है मिसाल दो अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाए वअवहा रब्बुका इला النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما ينحتون مما يعرشون الله पाक إلقاء की निशान मचेत शान मचेत إلقاء أوحى ربك إلى النحل جبريل السلام बताओ इंसान तजल्लु कमा नाला पूर्ण जोगा नाला बेटे के कोट जोगा नाला देखाई बंदोबस्त होगा शान नवरा नाला करो बजोड़ा कोल नवरा करो बजोड़ा पारा और साथ में बंदे अल्लाह ना मोबाइल चार तरह मचे बाजू बरो बाली तनकुल के दिन तक ये हो दादा बोलते ने आगे के कोल रो और बाली रास्ता रो रिलास बाली दरवाजा ना सिर्फ समझदारा नहीं कि पर्दे में शेप नहीं दिखाते हैं वही बल बल के बालों का तय लगे आदि लगी कि कमा मशर दे कमा बाचा होता है अमीरुल मोमिनीन आगा अमीरुल मोमिनीन का आगा लावा पराग करते तारे पाद आगा तजरुन होता जाओ होते ये तवाही फित्री वही ज़्यादा शायद तो मजे फितरत के अलावा है फितरत के वजह से मजे फित्री मासूम इला आमना इंसान तंकीह हैवान याद है ना लेकिन मुसलमान तंकीह काफिर तंकीह माशूक के दमों में पैदा है कदा वार बशीर उतला इंसान बशीर लेकिन अमोदा सीना रवि अच्छा और तजो को गाल के दमना है जो तावता है या वार बशीर के दमों गुलाम ने अपने उसी और पैरा क्या है और अपनी के लिए हरकत शुरू अमोद पर सिमटे हुए पर उम्मीद है बाद में वो मोरा अपने बराबर की दादा साथी या अपने और बने दादा होते हैं दादा काफिर तंकीह मुसलमान तंकीह इंसान तंकीह क्या बोलते हैं और वे किस्म नवाही वही इजादिया समझे अगर इजादा नाशना उसी शायद मौजूदा मुझे कोई होगा ना नाशना नहीं इजादा अगर पके जोड़े बम जोड़े मिसाइल जोड़े डम्बम जोड़े तारा इंसान बदले के अल्लाह रुका सबने लगा ने कुल सबक हुई वो अल्लाह और ताला सबक आसान है और मैं और रब्बुल आलमीन ने इसलिए बदले के इजाजत की जारी बदले का दा सिर्फ मुसलमान तजी का दा सिर्फ इंसान तजी के हैवान तजी दा सिर्फ इंसान तजी के हैवान और इंसान के मुसलमान तजी का फिर तजी अभी मिसाल बसेगी कुरान शरीफ के अल्लाह को औहैना इला उम्म मूसा ठीक है अन बेवर का दा को वही फित्री दा को फित्री ला सब बसेगी बेना के डाले फअल्ली बियम में तौहीद siapa kira sana satu sama kita kali kali satu dan tu tidak cari bacol dan kadang kata dia Firaun atau berapa luar mana kata Firaun atau berapa sih sudah mengalami betul-betul begini Allah Nawas Naib pun kami ayunena jadi Nuh alaihissalam Nabi arat syar'i wahid Nabi Muhammad Allah Musa alaihissalam Nabi Muhammad mana Musa alaihissalam kiri Fayyub wadai Fayyub dari और आगे हर व्यक्ति से जिक्र नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम बोल दो हर कोई दरिया नील के बोल दो लाठी की तरह गलत है तारीफ बोलते हैं मजेदार है और फिरआउन से पकड़ ले दरिया नील में निकले ले और क्या से फिरआउन पकड़ करते हैं अलशेवे तारे बोलना आगे करते हैं वादी दी में निकले वादी दी अब तक ये अपने मदर में पड़ी वादी दी अब यार कोई दूर तब तक वो किलोमीटर हमारा बाजार जैसा अरे तब आता है वो किलोमीटर माँ भाई मंजिल हुए पुराना तब पानी से ऐसे करो बनवा होते हैं तो मैं तो कोई दूर को ऊपर चढ़ गया और है आप कैसे चढ़ मैं उसको दावत तक किया हूँ और
ऊपर में नहीं चढ़ सका, बहुत ज्यादा मसाफत है और बहुत ज्यादा सख्त रास्ता है। मैंने कहा कि मौत में सख्त रास्ते पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तबुस तो बल सु अब जरूर मेरा मैं बड़ा तो जुमात वाक्य कर रही साथ है उद्यान इबादत खाना नहीं साया औलाद ने जुमात तकरार ने कहा बार में कम से कम तरफ पूरा या तो कि भी हमका अगर बुरी बड़ी तक्का होता है हर मनुष्य साया तो वो कि हैरान शक्ति ने वो किलोमीटर मदद ना sama dia sama dalam tashbih madzhab las bagi rajuk bi madrasah orang salah tahu tu rahbar adalah hukuman dan dia harus murid kurbe orang pada setiap waktu berkali-kali lagi pada maksud sama maksud dia itu dan awak ini dan usaha dan urus lagi tak macam apa berfikirlah लेकिन अगर बेवा कमाया वाला iya awalnya selo malah jadi diobat dengan apa maikul dan mentua orang yang antara rapi maka antara rapi kemudian kulan momentu hari itu mungkin tak semua berkau awalnya kita beri awalnya kita musliman agar tak ilai jual jalan mudah agar tak ilai si jual ada orang yang ada di dunia kulan momentu awalnya kafir wahai Musliman, wama kana ata rabbika wai mahsuban nanala. Namun tak mungkin berbuat itu tidak betul saja. Tidak betul sebalagan. Wah orang yang mereka kita berbeda pun jauh dan mereka jauh lebih. Dari maklumat kerja serta share, benar. Bahar ke tidak kena wahyu kita pasti di dasar insan kecil hewan tak lagi insan tapi amal Musliman atau kafir dari berada wahyu irfani ilham wahyu irfani sebetulnya ilham dasar insan kecil insan Musliman kecil kafir dasar Musliman kecil मुसलमान कितने कारण तक रुपए आम और हैवान इंसान तो होता तो सिर्फ इंसान तक हैवान तक सब इंसान विचार देखेगी मुसलमान तो खास मुसलमान तक काफिर तो हैवान तक यदि मिसाल पढ़ते हैं وأوحينا إذ أوحينا إلى الحواريين إذ أوحينا إلى الحواريين أن آمنوا بي يوم وفي مثال من هذا في مثال ليوسف عليه السلام عليه فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا يوسف يهديه إلى بأمر أو القاوة وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا هم لا يفعلون دين وحي علماني إلهام في وجه فسوف اسمه جمعنا الحوار مستوى الإسلام والمستقي والوساكي الغيمانات يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وشاهدين وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم أما أن أقبل الغيمانات الإشارة سريعة ولا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم تسليكا يوحون زخرف القول جبنان وشيطانان مطالبين وذاك ما يوم واحد ذاك معناه الإشارة السريعة جاء الإعلام في خفاء السلام هذا ليس نوعاً سيكون الغريب هو الشرعي لرسل عليه أقسام الزمن والشرعي كلا سوء وأقسام يدي سوء دري يدي سوء ضرور يدي ضرر تفسير ولا قرآن شريف يوم ينتهى الله إن شاء الله يوم وحي الشرعي يوم في رحمتك عامنا مناما أو ينتهى مختلف تقسيمات يوم تقسيم يوم أن المنتبه ينتهى
رسول الله دې وجه د پیغمبر خوب وحي زموږ خوب دلیل شرعي نه دی مبشر دی مبشر دی حدیث کې براشي ان شاء الله د بخاري دی په حدیث کې راځي کلام کوم ان شاء الله روان دی واول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة حتى بعد تفسير فقال كيف تمويل الدار يوم نوكر مناهير أول يقظتان يعني كم يقظتان دي نو يا بواسطة الملك دي يا بغير واسطة الملك فبيخا كيف بواسطة الملك فرشتہ راشي او بغیر واسطه الملك کله فرشتہ راشي الله بذات الكون کله بواسطه الملك کله بغیر واسطه الملك چې په واسطه د ملکی نو بیا عامله کله ملک په شکل ملکی کله په شکل انساني کله ملک په شکل ملکی دلایل د تبع رسول الله كان ملك بشكل انسان من جبريل عليه السلام راجع حديث جبريل بشكل غير الاسلام والايمان ولا حديث يوم صلينا شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر اذا كان يجي كان سجل يوم منامات فليقظتان سوء بواسطه الملك بواسطه الملك بالذات بواسطة الملك سوق اسم الشيطان يوم ملك بشكل ملكي يوم ملك بشكل إنساني راشد المنامات منامات دو اسم يوم بالذات أو يوم بواسطة الملك يوم بالذات يوم بواسطة الملك كلا بالذات القارب بيغمبر له تمخوكي أكلا فرشتنا شيء تو فرشتنا يوم سبت كده يوم سبت كده جو دولنا تقول في بخاري كده ما هذا الرجل المذكور المسعود من قربه نبي الناس وسط مولانا سكيو كوري رسول بكو دينا مسوق اسمنا لبني يوم من بواسطة الملك يوشو به مناما بالسان مناما بواسطة الملك أو مناما بالسان أو يوم يقظة بواسطة الملك وملك بشكل ملكي حركة واقع كنا يوم يقظة بواسطة الملك أو ملك بشكل ملكي سلورم يقظة بواسطة الملك أو ملك بشكل إنساني سلور أو يوم يقظة بالذات يوم يقظة تجعلك سيطان سوق اسم لشوك أو سوق تسوق بالزيادة أو سوق تدفينون إلى وقت يوبل تشفك لك سبقا تدفينون إلى وقت يوبل تشفك رأوي أقبل تشفك كيف الزاد بيان وقت اسمه الزاد بيان وقت اسمه يوم من وراء حجاب أو يوم من غير وراء الحجاب يوم من وراء الحجاب تشابه أو يوم من غير وراء الحجاب فرضنا فرضا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا موسى عليه السلام ترجي بطول کی خبری کری دی من وراء حجاب کہ اللہ وتوی ارینی موسى عليه السلام وتیمہ نظام من وراء حجاب او رسول الله مبارک ترجی خبری کری کو معراج کے میں اختلاف پاکستان کو امام مسلم روز لے گئے کوئی باقی تفصیل نہ کرے اندر كل تفصيل ان شاء الله دا یو اختلاف پدې کې چې معراج علامت کې یقظه او بیا رؤیت تباری تعالی شوی او د جبرئیل دی لیکن عائشہ صدیقہ رضی الله عنها صحابه اختلاف صبر التحقيق كما هو الحق تقول ان شاء الله بدل عين نو رؤیت تباری تعالی شوی
نبي په کوم کې تیر شوی دی من ورای حجاب شوی دی او بغیر د حجاب نشوي دا اقسام شي اوس براشه مولانا صاحب دې وکړي آیت راشه آیت په اقسام لیک نه دي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وحيا مراد بالذات وخلما وحيا مراد بالذات نعام ذكر فمنا من يقدر تنميزه بغير الفاظ إلا وحيا مراد بكم واقع تجابته بالذات من واقع يقدر تنميزه مناما أو من وراء حجاب او يرسل رسولا بیا عرب دی دا رسول دیگی که پمانا کیوی که یقدتنوی او رسول عرب دی که پشکل انسانی وی که پشکل ملکی وی اقصار پر بگران کرنا اسراش مولانا سے بیو پوٹے رو مختصر خبر کوما کہ وقت شیخ سے بیواری دا مالا سکور دے مادر مندے وقتی دا جو بلا خبر اندر کوما یاو دا وحی والسولي دا بل تقسيم دي داخل تکراولی دلی چی ها داخل کی داخل دی بازی اقسام واحد سوال سولي بسوال سارا سوالات الجرس كمحفوظ دا اغا واحدة چی پیغمبر مبارک دا جرس رنگار و جهن محسوس ہے دا اغا واحدة چی پیغمبر علیہ السلام دا جرس رنگار و جهن محسوس ہے واحد سوال سولي ویم دا واحد تمثلی پسې سره دا هغه د جبرئیل علیه السلام په واسطه یو په شکل د انسان واحد تمثلی کومه ولا چې په واسطه د جبرئیل علیه السلام یو جبرئیل علیه السلام په شکل د انسان دریم دا واحد روعي إن ملكا نفث في روعي إن ملكا نفث في روعي في قلبي فيو واحد تسلسلنا نفسه نسوان سورة الجرس دالة تنكار دا جرس دا جاري دالة جبريل دا كبير ذاتا لك صبر بكي مقبلا رفض او تشبيه دا جرس منطوبة سا والدا كانوا لخبر رانوالي دي مطيب حديث تسلسلي بل بسوي تمثلی کی جبرئیل علیہ السلام مواسطے پر شکل دے انسان او درې من کبھی ہوئی وحی روحی اقل تلقان اللہ یا جبرئیل علیہ السلام دا بلکہ سب شکل دا خود وحی مانا مصطلح و مانا نوشن کی مطابقت پردے لکھا پٹ اشارہ دا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھے وہ بس پر دیم لگ جاتے صحیح اتفاق انشاءاللہ سبب اور سر انشاءاللہ مددی مختلف کتاب خدا وائی اصول پیدا کرنا سبب مختلف انشاءاللہ